जुहार जुहार मुई बहादुर सोरेन कमेडी वाला की करबा सबू लोट पालट हो गला जे मुंड पूरा खराब सरकार ए जे मंत्री का कहना कि ना 5 केजी गैस आउ मिलबनी बाजार रे 5 केजी गैस मिलबनी मना करी देना मना कले जे ठीक अच्छे 5 केजी गैस मिलबनी ए जे पढ़ते जे आसी छन गाँरु ए जे बाजार को किए कॉलेज करुची किए की करुची जो पढ़ते आसन पढ़ी करी मुणुसटा हिमाय के 14 किलिया टांकी धरिकी आसमाय ना कि सेगा की करमाय 5 केजिया टांकी गोटे गोटे धरिकी रखीछन रूम रे सेगा को पुरे की भात तरकारी रांधी करी खाउछन आर पाठ पढ़ुछन सरकार ए मंत्री का की करना ना 5 केजी आ गैस मिलबो तार अर्थ की तार अर्थ होची केही पाठ नाई पढ़ुन सबू गाँ को पढ़ाओ पाठ साठ पढ़ते हेबो नाई माने पाठ साठ घोड़ाड़ी चाषबास बछर दिन এই রকম কথা আর এপটে কই নাই কি এপটে কই নাই 10 কেজি করি এবে চাউল মিলব মানে পয়সা আছে পয়সা ভরপুর আছে 5 কেজি করি মিলুথিলা তো চাউল এবে 10 কেজি করি মিলব মানে খাই কি পি কি রহি থাও আউ কি করব জয় জয় করব আমি যেতেবেলে জিমু গাঁকে ইলেকশন ফিলেকশন আসবো সেতেবেলে তুমি আমার পছরে কুকুর রকম গুড়েই গুড়েই করি আমকু আমার পছরে জয় জয় করব কি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ডাল ভাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এইটা হচ্ছে সিস্টেম পাঠ পড়লে চাকরি করব পাঠ পড়লে স্ট্রাইক করব পাঠ পড়লে চাকরি ন মিললে স্ট্রাইকটা করব না সরকার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাইব অপমান লাগব না সেই দিয়ারে কি করলি মানে এই সরকারকে কি করনাই আর মিলবাক নাই 5 কেজি গ্যাস যেতেবেলে সমালোচনা হেলা যেতেবেলে চর্চা হেলা পুଣି মাথা খারাপ মুন্ড টিণ হয়ে গেলা কাহার সেই মন্ত্রী না না 5 কেজি মিলবাক কই নাই তারপরে আউরি কইলা 5 কেজি গ্যাস মিলবাক হেলে আইডি দেখাতে পড়বা আইডি দেখাতে হেবা কি আইডি তার আইডি কে পড়ুছি না কে কি করুছি আইডি দেখাইলে সেগাকে মিলবা 5 কেজি গ্যাস কি নিয়ম কি চালিছি এটি গ্যাস সংকট এই মানে যেগা টাউন রে থিনাই সবু গাঁ কু পড়ে আসছন ইলেকশন বেলে তো কহিথিনাই বড় বড় কথা সরকার ফ্রি রে দিমাই কি বিজুড়ি দিমাই ফ্রি রে ইলেকট্রিক সোলার দিমাই ফ্রি রে বিজুড়ি কাই কিছি নাই 300 ইউনিট কিছি নাই গেলা সেটা গেলা আর কি দিমাই ভত্তা বড়া মাই বুড়া বুড়ি মানকা তারপরে কি করনাই নাই 80 বর্ষ উপর কু বালার ভত্তা বড়া হবো 80 বর্ষরু তল বালার ভত্তা বড়া হবো এরকম গোটে নিয়ম বাহার কলে মজা এর উলট পালট সবু মন্ত্রীগা এবে কেডি যাইছন সবুগা বেঙ্গল সেইটি পড়েছন সবুগা ওয়েস্ট বেঙ্গল কু প্রচার করতে এটি কেহি না এপটে গ্যাস নাই তেলরে এবে কি মিশুছি পেট্রোল রে ইথানল কি করবে তারপরে লাস্টে খালি এতকি টিকে পেট্রোল থিবা আর এটা সেটা মিশি থিবা তারপরে নে গাড়ি ফাড়ি খারাপ হয়ে যাবে এবে গাড়ি খারাপ করতে প্ল্যান চলাইছন গাড়িটা খারাপ হলেছে না তেল মানে রিপেয়ারিং করবে আর তেল লাগবাক না খারাপ হয়ে কি পড়বাক যদি গাড়িটা ঘরে টাঙ্গি দিবে না কি করবে সেতেবেলে গাড়িটা সেরকম থিবা আর তেল আউ দরকার নাই আর যদি গাড়ি ঠিক থিবা তেল দরকার হইবা আর তেল তো নাহি তেল নাহি মানে কি করবে সরকারকে দোষ দিবে সেই দিয়ারে এইসব প্ল্যান চালিয়েছে কিরকম গাড়িগা খারাপ হয়ে যাও কি করবে দুনিয়ার অবস্থা ইয়া মানে এটি উড়িষ্যার অবস্থা খারাপ উড়িষ্যারে কিরকম ডেভেলপ হইবা কি হইবা সেটা চিন্তা নাই সবু মন্ত্রীগা দৌড়ি যাইছন কেট কই ওয়েস্ট বেঙ্গল কই দৌড়ি যাইছন
আরে তোমার ওড়িশাটাকে ঠিক করো আগে ওড়িশার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল পরা ওড়িশাটাকে ঠিক করো তারপরে তোমার বেঙ্গল কই যাবে বেঙ্গলরে পরে আগে ওড়িশাটাকে ঠিক করো মেট্রোটা হিবাক বলি আଗରୁ চর্চা হଉଥିଲା পয়সা ବି କିଛି ଲାଗିଥିଲା ଏବେ মেট্রো বন্ধ হয়ে গেলা মন্ত্রী কি কହୁଛି মন্ত্রী কହୁଛି এটা 4G কোম্পানি তো এটা এটা কাম হবনি এটা এটা ঠিক নাই এটা আমি চিন্তা করুଛୁ করবা কেবে গোটে করবা চিন্তা চালিছি মেট্রোটা হেলে ঢের অসুবিধা হেবা মেট্রোটা ঠিক নাই আমি এই বজার গাକୁ ଟିକେ ଭଲ ସେ ଟିକେ ଚକାଚକ ଡେକୋରେସନ କଲେ ଭଲ ଲାଗବା মেট্রোটা দরকার নাই আগ সরকার মেট্রো ପାଇଁ খরচ স্টার্ট করଥିଲା এই সরকার পুরো বন্ধ କରିଦେଲା পয়সা পয়সা তো সব প্রচারে যাଉଛି আর পয়সা কে ঠেকুলাবা পোস্টর হেই বড় বড় ফটো মোর জীবনে মোর জিন্দগিরে মোর 14 পুরুষরে এতে বড় বড় পোস্টর মু কেবে দেখিতিনি নাই जेठे जीवे मोहन माझी जेठे जीवे मोदी सरकार जेठे जीवे धर्मेंद्र प्रधान खाली तो पोस्टर की कर खाली पोस्टर रे पैसा जाए आर कलर खाली कलर मारा होचे के कलर नाइ मानले की बा असुविधा की कलर नाइ मानले सब तो जानी चन सरकार तो अच्छी नुआ सरकार कलर मारते ही बात ना कि निहाती अवस्था खराब हो गया की कर मेट्रो फेट्रो बंद जहा कथा जेतकी कथा दिया हैतिला सबु प्रतिश्रुति फेरस्त अच्छा आ गोटे नुआ कथा बेंगल रे मुई गोटे भाषण शुणुथिनी माने एई हमर मंत्री मानकर भाषण सेठी कहउछन एरकम फ्री चाकरी दिया हेबा इलेक्ट्रिक दिया हेबा एबे ओडिसा रे तो कहितिलो आजी जाय केने दिलो ना उड़ीसा रे कहिचो उड़ीसा रे सरकार अछि आ उड़ीसा रे आगे दियो आ सेठी तो सरकार नाही सेका को की पाई कहू माने सिस्टम टा मुई बुझी गेली सिस्टम टा होची मिछो को बार बार मिछो को गोटाय मिछ तुई जदी 1000 बार कहबे सेटा को माने से मिछ टा को लोक भाबमाय की एटा सतब ए जिनिसटा सत ये सत कहूची से जेते पारुछ मिच कुह जीवन चली जाओ मिच कहते छाड़बन मिच कही चल गोटाई मिचटा कही जदि 1000 थर कहबे ना सेटा भी लास्ट सत हो जिबा एई फंडामेंटल मने करे कि एई जिनसटा को एई प्लानटा को अपनाई कि सरकार मंत्री सब वेस्ट बेंगल जाई कि सेठी चलैछ मिच कहते एठी तो मिच कही सरकार आइला तापरे आमे भाबनु कि सत बोधे हेले किछि नाही सबु कथाबार्ता एपट सेपट सुभद्रा कहि नाही प्रथम सुभद्रा दिया हेबा तापरे दुनिया डॉक्यूमेंट कहि कि सबु का कोई काटी दिना आउ अल्प केटा बाकी अछन सेगा को दिया होची सुभद्रा सेगा को देई कि एठी अनाउंस करा होची सुभद्रा दिया हला आउ जे बात बाकी का कटि के ना क्याडे के ना सेगा सबू का कोई दियो अधा एतकी का कोई दे की किला ना को खाली इलेक्शन ता केरकम जितबा एई टारगेट रे समस्त आछ एते मिच कहबो ना लाज शर्म टिके लागुन लाज तो टिके करो एते मिच कहबो ना गोटाई मिच बार बार 1000 बार बारंबार एते मिच केरकम कहूछो तुम्हें मनुष ना की एटा दिया है बात सेटा दिया है अरे जेठे सरकार अछि सेटे दियो आगे जेठे नहीं सेठी को एठी जे करिछ एठी दियो तापरे को ठीक अछि एठी भी देई सेठी पुणी कहउछ चाकरी दिया है इया दिया है दुनिया दिया तबे लोग का केने जाउछन बाहर सूरत केने जाउछन गुजरात बॉम्बे दिल्ली हैदराबाद पुणे तमिलनाडु केरल ये जगह कोई की पाई जाउछन लोग का चाकरी जदि थांता की पाई जाउ चाकरी नहीं चाकरी सरकार देई पारु सेई दियारे सबु का परेछन बाहर आमे सबु सेई दियारे फालतू है की बसी चाकरी बाकरी नहीं की कर सेई दियारे यूट्यूब रे वीडियो बन एटा होची कथा
এই ভিডিওটা দেখো আর কমেন্ট করো এই যে মন্ত্রীকা কি কাম করুছন একা কেতে কেতে ঠিক কেতে ভুল মুই জানি পারু যে মেট্রোটা থিলা বন্ধ করে দিনা তারপরে এঠে ওড়িশার অবস্থা খারাপ যাইকি সেঠে ভাষণ দৌছন গ্যাস 5 কেজি বন্ধ করে দিনাই তারপরে এপটে চাউল 5 কেজি বঢ়াই দিনাই মানে খাই কি তুমি রুহ ঠিক আছে দর্শক বন্ধু আর এরকম কথা কমেন্ট করি মতে জনাও রহিলি নমস্কার।